Menurut data di laman pemilu 2024.kpu.go.id, per Jumat 1 Maret 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebanyak 641.481 data TPS sudah masuk. Berdasarkan data tersebut menunjukkan penghitungan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih paling unggul dengan perolehan suara sebanyak 75.369.616 atau 58,83%. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyusul di urutan kedua dengan perolehan 31.376.021 suara atau 24,49%. Sementara paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih berada pada urutan ketiga. Mereka mendapatkan suara sebanyak 21.372.479 pemilih atau sekitar 16,68%. Dan berikut hasil real count sementara KPU Pilpres 2024 di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh dengan perolehan suara Anies Muhaimin 75,10%, Prabowo Gibran 22,63%, Ganjar Mahfud 2,27%. Provinsi Bali perolehan suara Anies Muhaimin 3,23%, Prabowo Gibran 52,92%, Ganjar Mahfud 43,85%. Provinsi Banten perolehan suara Anies Muhaimin 33,79%, Prabowo Gibran 56,25%, Ganjar Mahfud 9,96%. Provinsi Bengkulu jumlah suara Anies dan Muhaimin memperoleh 18,15%, Prabowo Gibran 70,20%, Ganjar Mahfud 11,65%. Daerah Istimewa Yogyakarta, perolehan suara Anies Muhaimin 19,55%, Prabowo Gibran 50,75%, Ganjar Mahfud 29,70%. DKI Jakarta, perolehan suara Anies Muhaimin 41,05%, Prabowo Gibran 41,47%, Ganjar Mahfud 17,48%. Gorontalo, perolehan suara Anies Muhaimin 29,22%, Prabowo Gibran 65,35%, Ganjar Mahfud 5,42%. Jambi, perolehan suara Anies Muhaimin 24,04%, Prabowo Gibran 65,12%, Ganjar Mahfud 10,84%. Jawa Barat perolehan suara Anies Muhaimin 31,60%, Prabowo Gibran 58,57%, Ganjar Mahfud 9,83%. Jawa Tengah, jumlah perolehan suara Anies Muhaimin 12,68%, Prabowo Gibran 53,04%, Ganjar Mahfud 34,28%. Jawa Timur, jumlah perolehan suara Anies Muhaimin 15,75%, Prabowo Gibran 66,38%, Ganjar Mahfud 17,87%. Kalimantan Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 22,97%, Prabowo Gibran 60,54%, Ganjar Mahfud 16,49%. Kalimantan Selatan, perolehan suara Anies Muhaimin 36,06%, Prabowo Gibran 57,39%, Ganjar Mahfud 6,55%. Kalimantan Tengah, perolehan suara Anies Muhaimin 17,17%, Prabowo Gibran 72,09%, Ganjar Mahfud 10,74%. Kalimantan Timur, perolehan suara Anies Muhaimin 19,91%, Prabowo Gibran 69,35%, Ganjar Mahfud 10,74%. Kalimantan Utara perolehan suara Anies Muhaimin 18,1%, Prabowo Gibran 69,7%, Ganjar Mahfud 12,2%.
Kepulauan Bangka Belitung, perolehan suara Anies Muhaimin 22,68%, Prabowo Gibran 60,01%, Ganjar Mahfud 17,31%. Kepulauan Riau, perolehan suara Anies Muhaimin 32,63%, Prabowo Gibran 55,64%, Ganjar Mahfud 11,73%. Provinsi Lampung, perolehan suara Anies Muhaimin 15,57%, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 15,09%. Provinsi Maluku, Anies Muhaimin mendapatkan suara 19,38%, Prabowo Gibran 63,38%, Ganjar Mahfud 17,24%. Maluku Utara, perolehan Anies dan Muhaimin sebesar 26,6% suara, Prabowo Gibran 60,89%, Ganjar Mahfud 12,51%. Nusa Tenggara Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 25,87%, Prabowo Gibran 66,42%, Ganjar Mahfud 7,7%. Nusa Tenggara Timur, perolehan suara Anies Muhaimin 5,3%, Prabowo Gibran 61,46%, Ganjar Mahfud 33,24%. Papua, perolehan Anies Muhaimin sebesar 10,79% suara, Prabowo Gibran 59,35%, Ganjar Mahfud 29,86%. Papua Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 11,54%, Prabowo Gibran 59,24%, Ganjar Mahfud 29,21%. Papua Barat Daya, perolehan suara Anies Muhaimin 14,3%, Prabowo Gibran 61,25%, Ganjar Mahfud 24,45%. Papua Pegunungan, perolehan suara Anies Muhaimin 20%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%. Papua Selatan, perolehan suara Anies Muhaimin 10,67%, Ganjar Mahfud 69,34%, maksud kami Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 20%. Kemudian Papua Tengah, perolehan suara Anies Muhaimin 11,37%, Prabowo Gibran 61,36%, Ganjar Mahfud 27,27%. Provinsi Riau, perolehan suara Anies Muhaimin 38,6%, Prabowo Gibran 51,94%, Ganjar Mahfud 9,46%. Sulawesi Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 27,48%, Prabowo Gibran 64,94%, Ganjar Mahfud 7,58%. Sulawesi Selatan, perolehan suara Anies Muhaimin 38,12%, Prabowo Gibran 56,94%, Ganjar Mahfud 4,94%. Sulawesi Tengah, perolehan suara Anies Muhaimin 21,7%, Prabowo Gibran 69,40%, Ganjar Mahfud 8,9%. Sulawesi Tenggara, perolehan Anies Muhaimin 23,28%, Prabowo Gibran 70,76%, Ganjar Mahfud 5,96%. Sulawesi Utara, perolehan suara Anies Muhaimin 7,35%, Prabowo Gibran 75,28%, Ganjar Mahfud 17,37%. Sumatera Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 56,51%, Prabowo Gibran 39,55%, Ganjar Mahfud 3,93%. Sumatera Selatan, perolehan suara Anies Muhaimin 19,08%, Prabowo Gibran 69,3%, Ganjar Mahfud 11,61%. Sumatera Utara, perolehan suara Anies Muhaimin 29%,
Prabowo Gibran 58,74%, Ganjar Mahfud 12,26%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.